Jacques Rancière je savremeni francuski filozof i uz Alena Badiua verovatno jedan od najznačajnijih francuskih filozofa danas. Jednako kao i njegov kolega, bio je učenik Louisa Althusera, sa kojim je 68. napisao čuveno delo Kako čitati Kapital, ali sa kojim se razišao ubrzo nakon parijskih protesta iste godine, odbacujući njegovu filozofiju poretka, koja prema Rancièrovom shvatanju nije ostavljala dovoljno prostora za spontani revolt. Tokom svoje dugogodišnje karijere bavio se arhivskim istraživanjem istorije radnika, pitanjima odnosa moći i znanja, posebno u kontekstu pedagogije 19. veka, da bi početkom 90. godina prošlog veka počeo da razrađuje shvatanje odnosa između estetike i politike u kategorijama podele čulnog. Umesto konstruisanja filozofskog sistema, on sopstveni metod opisuje kao niz intervencija u specifičnim situacijama unutar kojih se deluje radom ideje. One su scene borbe oko toga šta sama politika jeste, narušavajući ili preraspodeljujući dominantni režim čulnosti, koji svakome dodeljuje mesto i ulogu. Naši čitaoci su imali priliku da se upoznaju sa tekstovima Jacquesa Rancièra u periodici, a prva njegova knjiga prevedena kod nas je Politika književnosti, izašla 2008. godine u izdavačkoj kući Adresa iz Novog Sada. Do sada su prevedene i filmska fabula, Na rubovima političkog i knjiga o kojoj ćemo danas govoriti, Sudbina slika, podela čulnog, objavljena 2013. godine u izdanju Centra za medije i komunikacije iz Beograda. Kako iz samog naslova vidimo, ova knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi obuhvata 5 Rancièrovih eseja na temu slike, baveći se pitanjima fotografije, filma, slikarstva, dizajna i nepredstavljivog, dok je drugi deo knjige duži intervju koji je Rancière dao za filozofski žurnal Alice i koji predstavlja jedan od najboljih uvoda u njegovu estetičku teoriju, obrađujući probleme poput podele čulnog, razumevanja i nerazumevanja modernizma, statusa mehaničkih umetnosti, odnosa istorije fikcije, rada i umetnosti. Kao jedan od okvira ovog dela možemo da izdvojimo dve Rancièrove koncepcije. Sa jedne strane, to je sama ideja podele čulnog, a sa druge, to je režim umetnosti. Prema njegovom shvatanju, podela čulnog otkriva ko može da ima udeo u zajedničkom zajednice, prema onome šta neko radi i prema prostoru i vremenu u kome se njegova delatnost odvija. To je raspodela mesta i vremena, vidljivog i nevidljivog, govora i buke. Estetsko, odnosno čulno iskustvo, time biva prepoznato kao sam osnov političkog i društvenog, kao sistem istovremeno istoričnih i a priornih formi koje određuju šta uopšte može da se pojavi kao iskustvo. Na ovaj način, Rancière se vraća Schilleru, pokazujući kako umetnost kao estetska praksa ima značajnu ulogu u oblikovanju društvene zajednice. U skladu sa time, on identifikuje tri velika režima umetnosti. Etički režim slika, reprezentativni režim i estetski režim. Prvi pripada platonističkom shvatanju, u kome umetnost ne postoji kao takva, već se vezuje za pitanje slika. Platon ne podređuje umetnost politici, jer ona za njega ne postoji kao posebna delatnost, već samo kao jedna od veština, načina delanja i proizvođenja. Postoje istinite veštine koje počivaju na znanju i podržavanju ideja i veštine koje imitiraju samo pojave, proizvodeći simulakrume koje identifikujemo kao umetnost. Drugi režim pripada Aristotelovom zasnivanju poetike na pojmovnom paru poezis mimesis. Njime se iz celine stvaralačkih delatnosti izdvaja i identifikuje posebna grupa, naime ona koja počiva na podržavanju. Na ovaj način se legitimiše nezavisni domen umetnosti, a govori slike koje pripadaju ovom režimu izuzimaju se iz platonističkog zahteva za istinu. Konačno, treći i najznačajniji režim za razumevanje savremene umetnosti formiran je sa romantizmom i razorio je jasno definisane unutrašnje i spoljašnje granice reprezentativnog mimezisa. U ovom režimu umetnost postaje materijalno uobličenje ideje, prepoznajući se kroz njenu podudarnost i polemiku sa režimom čulnosti, koja oslobađa od određenog pravila hijerarhije stilova, predstavljanja i žanrova. U njoj svaka tema i svaka forma postaju legitimni predmeti umetničkog interesovanja. U 5 eseja Sudbine slike, estetski režim je centralna kategorija kojom se reinterpretira razumevanje uloge slike u podeli čulnosti moderne društvene zajednice. Već se u prvom eseju, po kome knjiga nosi naslov, pokazuje originalnost Rancièrovog pristupa. Slika nije nešto što naprosto vidimo, a umetničke slike ne upućuju na nešto izvan sebe. Umetničke slike su operacije, odnosi između izrecivog i vidljivog, između očekivanja i onoga što je neophodno da bi se očekivanje ispunilo. Odnosno, umetničke slike su operacije koje podrazumevaju efekt. U eri dubokog nepoverenja prema dominaciji vizualnog
karakteristično i za postmodernu kulturu, a naspram navodne pasivnosti posmatrača slika, u odnosu na ranije modele estetskog iskustva, kakva su bila slušanje muzike ili čitanje knjiga, Rancière nam govori da nema ničega posebno manipulativnog u samoj slici, budući da je ona uvek diskurzivna relacija, a ne samo čist opažaj ili jednostavni simulakrum. A ono što je najznačajnije u ovoj raspravi, o čemu nam svedoči poslednji esej Postoji li nepredstavljivo, koji se može razumeti kao nastavak polemike koju je započeo Adorno, je činjenica da ništa, pa čak ni holokaust, nije osuđen na nepredstavljivost, na ćutanje i iščeznuće iz prostora vidljivosti, što je omogućeno upravo dolaskom estetskog režima umetnosti u kome se i danas nalazimo.